Mayong adlaw kaninyong tanan, ako si Jima Bacorayo, usa ka beneficiaryo sa DAR Resettlement Area diri sa Barangay Duhali, Braulio E, Duhali, Davao del Norte. Dako kayo akong pasalamat sa DAR nga nadawat na gayud nako ang Certificate of Land Title sa yuta nga akong ginaugmad. 1.6 hektar ang maong yuta nga naga-income kini og 50,000 matag cropping nga maoy akong ginakuhaan sa adlaw-adlaw namong panginabuhian og nakapaeskwela sa akong mga anak. Kauban ang 136 ka ERB beneficiaries diri sa among area, nagtukod kami og Farmers Co-op, ang Duhali Pre-Farmers Multipurpose Cooperative o DUFAMCO nga kung sa diin ako ang manager. Tungod sa DUFAMCO, gihatag sa DAR ang ilang mga ayuda kanamo nga mga ARB. Tungod sa ilahang programa, ang DAR minsad nabuhatan kami og farm to market road nga napasayon ang pag-transport namo sa amo ang mga produkto. Tungod usab sa Links Farm na hatagan kami nila og institutional buyers, ang MMGH ug ang DRMC nga kung sa diin nidako ang among income kay insakto naman ang presyo sa pagbaligya namo sa amo ang produktong bugas. Tungod usab sa maong programa nakadawat kami og farm machineries sama sa hand tractor o four-wheel tractor nga napasayon ang among pagpanguma. Usab karon ng bag-o nakadawat usab kami og hauling truck, ang dump truck aron mapasayon ang among pag-deliver sa among mga produkto. Tungod niini, nagapasalamat ako og dako sa DAR, ilabi na kay Secretary John Castriciones og kang Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan kaayong salamat kaninyo sa way puas ninyong suporta sa mga mag-uuma. Mabuhay ang DAR, mabuhay ang mga mag-uuma, mabuhay si President Rodrigo Duterte. Daghan kaayong salamat.